अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। 3 सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने चार्ली कर्क के हवाले से बोला है कि जी वीडियो बनाई जाए। प्लान तो वैसे था लेकिन मसरूफियत की वजह से नहीं बन सकी। इन तीनों में से इलियास जलाल साहब हैं जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, सोहेब मसीह साहब हैं सऊदीया से, और इसके अलावा क्रिस्टोफर साहब हैं फैसलाबाद से। खुदा आप सबको बरकत दे। सारे व्यूवर्स के लिए मैं दुआगो हूँ, खुदा आप सबको बरकत अता फरमाए। अच्छा, ये जो नौजवान जिसको 31 साल की उम्र में, यानी 31 आमतौर पर जिसको आप कहते हैं 31, इस एज में मुखालफिन ने उनकी ज़िंदगी का अख्ताम कर दिया। बड़े अफसोस की बात है। एक शेर मैंने कई दफ़ा सुना है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया। लेकिन यहाँ पे शहर की बात नहीं है, यहाँ पे पूरा मुल्क, उसकी तमाम स्टेट्स और इसके अलावा पूरी दुनिया में कर्क से प्यार करने वाले लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ तौर से गम का इजहार कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं या वो दुआएं कर रहे हैं। चंद पहलू आपके सामने आए हैं। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर भी बातें की जा रही हैं। ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है कि अगर कोई शख्स किसी एक मखसूस पार्टी की सपोर्ट में है, जैसा कि कर्क जो है वो रिपब्लिकन को सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली जो डेमोक्रेटिक्स हैं या और लोग हैं वो उसके मुखालिफ होंगे। इसके अलावा दुनिया भर में जो अमेरिका के मुखालफिन हैं उनको भी शायद जो है वो नापसंद हो। ओवरऑल अगर आप एक जनरल व्यू लें तो ये एक ज़बरदस्त जवान था जी, बड़ा ज़बरदस्त इसने काम किया और TPUSA का को फाउंडर था, टर्निंग पॉइंट USA, और स्पेशली ये ट्रंप को सपोर्ट करता था। और इसके अलावा भी इसकी अपनी एक पहचान थी। वो बड़ी हाज़रतमागी के साथ लोगों के सवालात के जवाब देता था, चाहे वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हो या जो बिब्लिकल रिलीजियस क्वेश्चंस हैं उनकी वो बात हो। ये तो आपके सामने सारी खबरें आ गई कि पिछला जो वेडनेसडे है ये बड़ा एक ख़तरनाक गुजरा है और वो उसको ले गया। बड़े अफसोस की बात है ये। दुनिया भर में जहाँ कहीं ऐसे हालात होते हैं जी, हम उनके ख़िलाफ़ हैं। अफसोसनाक बात है। मैं कुछ ऐसी बातें बताने लगा हूँ आपको कि उसका जो स्टांस था, उसकी जो टीचिंग थी, जो नज़रियात थे 31 साल की उम्र में, वो बड़े परफेक्ट थे, बड़े ज़बरदस्त थे। बिब्लिकली कुछ बातें थी, अक्सर लोग उससे क्वेश्चन करते थे और वो उनके जवाब देते थे। पहली ये है कि सबत के ताल्लुक से उसका एक बड़ा नज़रिया था और वो इस थियोलॉजी को फील करना चाहता था, बल्कि उसने किया भी कि खुदा ने अगर 7वें दिन आराम का कहा है, सबत, तो उस 7वें दिन जो सैटरडे कहलाता है आराम किया जाए, करना चाहिए। उसका ये नज़रिया था कि ग़ुलाम इस दिन काम करते हैं जबकि खुदा के मानने वालों को आराम करना चाहिए। फिर अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन में एक जो खातून ने क्वेश्चन किया अबॉर्शन के ताल्लुक से, उसने बड़ा क्लियर कट अपोलोजेटिकली उसका आंसर दिया और बताया कि जैसे वो ह्यूमन है तो ह्यूमन राइट्स उसके ऊपर अप्लाई होते हैं और ये एक जो है वो मर्डर तस्वर होगा। तो ज़बरदस्त किस्म का आंसर था वो भी। और मैंने भी इस पर बिब्लिकल टीचिंग दी हुई है कि अबॉर्शन जो है ये भी एक मर्डर है। It's wrong to murder a baby. You're not murdering a baby. It's Okay. not a baby. What is it then? It is an embryo. What species is the baby in the womb? It's a human, but it's Therefore, an they should have embryo. human rights. और फिर शादी के ताल्लुक से उसकी जो टीचिंग थी, उसने कई दफ़ा ये कहा कि शादी एक ही होनी चाहिए, क्रिश्चियन बंदे की शादी एक ही होनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में बड़े ऐसे पास्टर्स हैं जो 2-2, 3-3 शादियाँ कर चुके हुए हैं। इसके अलावा फिर उसने कहा कि जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं ये नहीं होनी चाहिए। तो ये भी उसका ज़बरदस्त जवाब था और ये बाइबल के मुताबिक था। एक और बात उसकी बड़ी फेमस हुई थी कि जो लोग खुदा को रिजेक्ट करते हैं, उसने कहा था ऑब्वियसली खुदा का नाम दुनिया भर में जाना चाहिए। जो लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, मसीह खुदावंद को रिजेक्ट करते हैं, वो खुदा के गज़ब से बच नहीं सकते। तो फिर उसका एक ये भी स्टेटमेंट थी कि 10 अहकामात जो हैं इनके मुताबिक आप ज़िंदगी बसर करें। अगर आप करते हैं तो आप दुनिया के एक बेहतरीन इंसान होंगे। यानी वो 10 अहकामात को बड़ी तरजीह देता है, उनको मानता है, बल्कि उसको याद हैं, वो बड़ी तेज़ी से उनको पढ़ सकता है।
اور پھر اس نے یہ بھی کہا, کسی نے جب اس سے کہا کہ کیا آپ کرسچن ہیں, تو اس نے کہا یس ویری ویری مچ, اور زبردست طریقے سے اس نے ان کو جواب دیا. اور وہ اس بات پر پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ وہ کرسچن ہے, بلکہ وہ بتاتا ہے کہ اس کی زندگی کا خوبصورت ترین وہ دن ہے جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تھا, اس نے اس کو اپنا سیویئر مانا تھا. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ ایک زبردست مسیحی تھا. You a Christian by any chance? Very, very much so. Like, why is that exactly? Oh, Jesus saved my life. I'm a sinner, gave my life to Christ, most important decision I ever made. اور اس کے علاوہ جو میں نے خبروں میں سنا, کئی لوگوں نے بھی یہ بتایا کہ جی وہ فلسطین کے خلاف تھا. اس کے اوپر بھی ایک کویشچن ہوا تھا. بات یہ ہے کہ کسی نے جب اس سے اس کے تعلق سے پوچھا تو اس نے کہا کہ فلسطین ایگزسٹ نہیں کرتا. اس نے کہا کہ وہاں پہ سامریا یعنی سمیریا اور جوڈیا جو ہیں یہ ان کی اصل میں پلیس ہے, وہ علاقے ہیں. فلسطین وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ اس کا ایک سٹانس تھا, اس کا ایک نظریہ تھا. اس کے تعلق سے پھر لوگ کہنے لگے کہ وہ فلسطین کے خلاف ہے. I don't think the place exists. What? Because it doesn't. It's called Judea and Samaria. It's not So called Palestine. you don't believe that Palestine have the right to exist? No, everyone has a right to exist. Show me where it is. It's a non-existent place. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس نے کی تھیں. اور پھر جناب چند دن پہلے وینسڈے کو جب وہ ایک یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے مخاطب تھا اور بھی لوگ تھے, تو وہاں پہ اس کو نشانہ بنایا گیا, جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے. اس کے علاوہ بھی ببلیکل اور بہت ساری ٹیچنگز ہیں جو اس نے دی تھی, اور زبردست اس کے نظریات تھے. وہ خدا کو ماننے والا تھا. وہ اس بات پر پراؤڈ فیل کرتا تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو پہچانتا ہے, جانتا ہے, اس کے ساتھ چلتا ہے. اور وہ سمجھتا تھا کہ جتنے بھی لوگ خدا کو, اس کے بیٹے کو ریجیکٹ کرتے ہیں, وہ خدا کے غضب سے بچ نہیں سکتے. اس کے علاوہ بھی خدا نے اس کو بڑی عزت بخشی, اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک امریکہ میں مشہور ایک جو ہے وہ شخصیت بن چکا تھا. دنیا بھر میں لوگ جو ہیں وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. اور ابھی اس کا فیونرل 21 سپٹمبر کو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے, فیونرل سروس, اور اسی دن میموریل سروس بھی ہوگی. اور اس کے قاتل کو بھی FBI نے گرفتار کر لیا ہے. ہماری دعائیں اس کے خاندان کے لیے ہیں, خدا ان کو تسلی بخشے. ان کی بیوہ جو ہیں, 2 بچے ہیں, تو خدا جتنے بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں ان سب کو برکت اور تسلی اور اطمینان بخشے. اور خدا ہمیں بھی حکمت اور دانائی بخشے کہ ہم بھی اس کے بیٹے اپنے منجی کو پورے دل سے جانیں, پہچانیں اور اس کے ساتھ چلیں. میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں. پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہم آن لائن کورسز آفر کر رہے ہیں. آپ خود بھی اس میں آ سکتے ہیں, لیکن وہ کورس چونکہ 3 سال کا ہے, کئی دفعہ ہم 1 سال کا اور 2 سال کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں, لیکن 3 سال پورے سیمنری میں لگتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم ایک 3 مہینے کا کورس آفر کر رہے ہیں. شارٹ کورس ہے, اور اس کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی وہ ہے 12 سپٹمبر 2025. اوکے جی, تو آپ جلد سے جلد اپنے آپ کو اس کورس کے لیے رجسٹر کروائیں. اس کے علاوہ اگر آپ ببلیکل ہیبریو عبرانی زبان کا کورس کرنا چاہتے ہیں جو کہ 6 ماہ کا ہے, اور 8 نومبر سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں, اس کے لیے بھی اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. اور مکمل سیمنری کے لیے بھی آپ انفارمیشن لیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو سو مچ.